ମୁଁ ତ ରାଜି ଅଛି ନା। ତୁ କଣ ପାଇଁ ଟେନସନ କଣ ପାଇଁ ହଉଛୁ? ହାତ ଗୋଡ ଯଦି କିଏ କାଟିଦବୁ ନା ତୁ ପ୍ରାଣ ଖାଇଦେ ହେଲା। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଆଲୋକ କୁହ। କଣ କରୁଛୁ? କଣ କରୁଛୁ? ଏ ମେଡିକାଲ ଆସିଥିଲି ଏଇଟା ବାଣ୍ଡେଜ କରିବା ପାଇଁ ହାତଟା। କୋଉଟା? ଏ ଯୋଉ ହାତଟା ତମ ପାଇଁ କାଟି ଦେଇଛି ନା। ହଁ ଯେ ହଁ କଣ ପାଇଁ କାଟିଲୁ? କାଟିଲି ଦେଖିଲି ମୋ ଆଲୋକ ତା ବର୍ଷାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷାର ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା ଭଳିଆ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ। ତୁ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଏଇ ମେଡିକାଲ ଦୋକାନ ପାଖରେ ବସିଛି। ବସିଛୁ କୋଉ ହାତଟା କାଟିଛୁ? ଯୋଉ ହାତଟା କାଟିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା? ମୁଁ ଯାହା ହାତ କାଟିଲେ କଣ ହେଇଗଲା? ତମେ ତ ସୁଟିଂ ସାଇଡରେ ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛ ନା। ଯୋଉ କଥା ଓ ଦେଇକି କଥା ରଖି ପାରୁନ ନା। ଓହୋ ମୁଁ ଆପଣ ହେଇଗଲି ନାଇଁ। ଓହୋ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଠିକ ତମେ ବୋଲି କହୁଛି ଆପଣ ବୋଲି କାହିଁ କହିବି? ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ଲୋକ କଣ? ଚାଲ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ହେଇଗଲେ ନାଇଁ। ହଉ ଠିକ ତମର ଅଛି। ସକାଳୁ ଏବେ କଲ୍ କରିବା ମନେ ପଡିଲା କି? ଆଁ ହଁ ହଉରେ ବାବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଦି ହାତ ସକାଳୁ ଏବେ କାଟିଛୁ କଲ୍ ଆଉ କରିବା ମତେ ମନେ ପଡିଲା କି? ଏ ବର୍ଷା ମୋ ଆଲୋକ ଦେହ ପାଇଁ ମରିଥିଲେ କଲ୍ କରିଥାନ୍ତ କି? କହୁଥିଲ ନା ମୋ ମରିଗଲେ ଦେହ 3 ଦିନ ତ ମଢ ରଖିକିରି ତତେ ଦେଖି ଚାହିଁ ବୋଲି କାଲି ରାତିରେ କହୁଥିଲ ଟି। ଆଜି ଏତେ ସବୁ ହେଲା ଆସ ପରେ ଖାଇ ପିଇକି ଏଞ୍ଜୟ କରି ସାରିଲା ପରେ କଲ୍ କରୁଛ ମତେ। ହଁ ଶୁଣେ ଖାଇନି ହେଲେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନି ସିଗରେଟ ଟାଣୁଛି ହେଲା। ତତେ ଖାଇନି ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ବି ହେଲାଣି ଖାଇନି ଏବେ ଯାଇ ହେଲା। ଖାଇନି ହେଲା ତତେ ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉ ହାତରୁ ଯଦି ବ୍ଲଡ ଯାଇଛି ନା ହେଲା ତୋ ପ୍ରାଣ ହଜେଇ ଦେଇ ହେଲା ମୋ ପାଖକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆସିବୁ ତତେ ବାଡେଇବି ହେଲା ବହୁତ ବାଡେଇବି। କଣ ପାଇଁ କହୁନୁ ମତେ ତୁ ବାଡେଇବେ କଣ ପାଇଁ ବାଡେଇବେ ତମେ ତ ପୁରା ବାଡେଇବି କିଏ କହିଲା ବେ ହାତ କାଟିବୁ? ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନା ବର୍ଷା ହେଲା। କୋଉଟା ତୋର କଣ କଟିଥିବ ଦେଖିବି ନା ସେଦିନ ମଲା ମୁହଁ ଦେଖ ଶୁଣ ବାବା ଫୋନ କଲି ବାବା ଫୋନ କରି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହିଲେ ସାନୁ ଫୋନ କଲି ସାନ ବି ବ୍ଲକ କରିଦେଲ ସାନ ତମ ପାଖରେ ଥିଲେ ବୋଧେ। ବାବା ଆରେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା ଯଦି ମୋ ପୁଅଠୁ କଣ ତୁ କହୁଛୁ 4 ବର୍ଷରେ ସାନ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ତତେ ଘିନି ଆଣିଥାନ୍ତି ମତେ ବାବା ଏ ଶବ୍ଦଟା ଆଜି କହିଲେ ଜାଣିଛ। ଆରେ ବାବା ମଦ ପିଇ ଦେଇଛି ଏବେ ଫୋନ କରିଥିଲି ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ଅଛି ହେଲା ବୋଉ କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ଫୋନ କରିଥିଲି ବାବା ତମେ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ଯାଅ ବୁଲିବା କଣ ପାଇଁ ହେଲା କଣ ତୁ ପାଇଁ ଜାଣିନୁ ବାବା ଆଜି ମଦ ପିଇ ଦେଇଛି ହେଲା ବହୁତ ମଦ ପିଇଛି କେଜାଣି କଣ ପାଇଁ କିଏ କଣ କହିଥିଲି ମଦ ପିଇଛି କିଛି କହିନି ମଦ ମତେ ଆଜି ଛାଡିଲେ ବାବା ନିଶା ଫୋନ କରି ଜାତୀୟ କହିଲେ ମୋ ପୁଅଠୁ ଯଦି ତୁ 4 ବର୍ଷ ସାନ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା ତତେ ଘିନି ଆଣିଥାନ୍ତି ତ ତମେ ବାବା କୁହ ନା ଯେ ହଁ ବର୍ଷା ମୋଠୁ 4 ବର୍ଷରେ ବାବା ସାନ ବାବା ଯଦି ରାଜି ହେଲେନି ତ ତମେ କାହିଁ ରାଜି ହଉନ। ମୁଁ ତ ରାଜି ଅଛି ନା ତୁ କଣ ପାଇଁ ଟେନସନ କଣ ପାଇଁ ହଉଛୁ? ହାତ ଗୋଡ ଯଦି କିଏ କାଟିଦବୁ ନା ତୁ ପ୍ରାଣ ଖାଇଦେ ହେଲା। ସତ କଥା କହୁଛି କାହା ହେଲା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ ଶରୀର ବହୁତ ନେଇକି କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ ଚେହେରା ନେଇକି ଯାହା ପାଇଁ ମରୁଛୁ ବଞ୍ଚିଥିଲି ହେଲା। ସିଏ ତ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ମତେ ଆଭାର କରୁଛନ୍ତି ନା। ଏତେ ଜ୍ଞାତା ନାହିଁ ସିଧା ଘରକୁ ଯା ହେଲା। ଆରେ ମୁଁ ତ ବାଣ୍ଡେଜ ବାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ନା କେହି ନଥିଲେ ବାଣ୍ଡେଜ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ସେ ବିନୟ ଆଣିଥିଲା ସିଏ ଆସିଲେ ତ ଯିବି ସିଏ ତ ଯାଇଛି କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଗାଡିଟା ଧରିକିରି ବହୁତ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଛି। ତୁ ମେଡିସିନ ଦୋକାନକୁ ଯା ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ଯା। ମେଡିସିନ ଦୋକାନରେ ହେଇ ବସିଛି ବାଣ୍ଡେଜ କରିକି ବସିଛି କିଏ ଆସିଲେ ଘରକୁ ଯିବି। ତୁ ମେଡିକାଲ ଦୋକାନରେ ବଇଛୁ ନା। ତମକୁ କେତେଟାରେ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ଏବେ ତମକୁ ଟାଇମ ବାହାରିଲା ତମେ ଏବେ ଆସୁଛ ମତେ ପଚାରୁଛ ଫୋନ କରିକି ଆଁ କେତେ ଆରେ କାନ୍ଦୁଛି ତମ ପାଇଁ କେତେ ମେସେଜ କରୁଛି ତମକୁ ତମେ କଣ ମେସେଜ ଗୁଡା ଦେଖୁନ ତମେ ଖାଲି ଭଏସ ରେକର୍ଡ କରୁଛ ତମକୁ ମେସେଜ କରିବା କଣ ଆସିନି ନା ଶିଖିନ। ଆରେ ବାବା ତତେ ମୁଁ 2 ମିନିଟ କହୁଛି କାଲି ଆମ ଘରେ କଣ କହିଲି ଜାଣିଛୁ ନା ଗୁଲୁ ଆଣି ଜୋଇଁ ଆଣି ତତେ ହେଲା ଆଣିବି ସେଇ ଯୋଗୁ ଆମ ଘରେ କେହି ମୋ ଦେଲେ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ନା। କଣ କାଲି ପାଇଁ ରାତିରେ କେତେ କଣ ପାଇଁ ଘଟଣା ହେଇ ଜାଣିଛୁ କଣ ପାଇଁ ଘଟଣା ହେଇ ଜାଣିଛୁ ମୋ ବୋପାର ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇବ ତୁ ପର ପୁଅ ସିଏ ବାବୁ ଛୁଇଁ ସିଏ ଗମ ଖାଇବ ସେଇ ଯୋଉ କାଲି ରାତିରେ ଝଗଡା ବାଛି ସିଏ କିଏ ଜୋଇଁ ହେଲା ପର ଘରୁ ସେଠୁ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇବି ଠିଆରେ ହେଲା କେବଳ ଆଲୋକ ବର୍ଷା ଆଉ କେହି ନୁହଁ ହେଲା। ଆ ଯଦି ଆଲୋକ ବର୍ଷା ବାବା ମତେ ଆଜି କହିଲେ ନା ମତେ ଆଜି ବାବା ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ଦେଖେ ଝିଅ ତୁ ଯଦି ମୋ ପୁଅଠୁ 4 ବର୍ଷରେ ସାନ ହେଇଥାନ୍ତୁ ତତେ ଘିନି ଆଣିଥାନ୍ତି ତ ତମେ କୁହ ନା ହଁ ବାବା ବର୍ଷା ମୋଠୁ 4 ବର୍ଷ ସାନ ତ ମତେ ଧର 28 ହେଲା କି ନହେଲେ 29 ହେଲା ନା 30 ହେଲା କଣ ହବନି ଯେ ମୋ ସଂସାର ଭାସିଗଲା ତମ ପାଇଁ ଯେ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ବର୍ଷା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବାବା ମୁଁ ତମକୁ ସିଧା କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଆଲୋକୁ ନ ପାଇଲେ ବାବା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲି ବାବା ତମେ ମତେ ଖରାପ ଭାବ କି ଭଲ ଭାବ ମୁଁ ଆଲୋକ ସହିତ କଥା ନହେଲେ ରହିପାରିବିନି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲି ବାବା ତାଙ୍କୁ ତତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ବାବା ମଦ ପିଇଛି ଏବେ କିଛି ହେଲେ କଥା ହବାନି ଯାହା କଥା ହେଇଛୁ ଆଉ ଫୋନ କରୁନୁ ହେଲା କଣ ପାଇଁ ହେଲା ନାଇଁ ଫୋନ କରୁନ ହେଲା ବା ମଦ ପିଇ ଦେଇଛି ବହୁତ ମାନେ ଯେମିତି ନିଶା ହେଇଛି ନା ମୁଁ ହେଲେ କଥା ହେଇପାରୁନି ବାବା ଥିଲେ ହେଲା। ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ଏ ବର୍ଷା ମରିଗଲେ ତମ ପାଇଁ ଭଲ।
तू या मो लाइफ रे रहो तते मु करू बो करनी समस्त अने सारा ओडिसा अने हला ए आलोक टोका रखिला हले मते आज तू बाबा एती कौन कहला संभाल ना जानछ तमे तमे कौन मो कहला पई तमे मो पुओ पई लकी मो पुओ तम सकासे मो पुओ आज एते ऊपर चढ़ी पारला जे कि फिल्म रे शूटिंग मु करी नाही पारला गली मु नाही गली तो काली ले कहिथिल ना काल तू अबुझ हेलु मार खाइलु तो हाथ मु उठौनी मते बहुत विरक्त करना बाबा जो निशा थिला 50 बाबा तुमकुर भाई जाई छी 50 तो एडा मते भल लागिला कोन कहि थांदे बाही नेली कहि थांदे कोड मेरे जे नेली कहि थांदे तू खुशी हेई थांदू सेती मो उपमा पाटरो तू सुनियो जानती हैला अच्छा तम बाबा को हां बाबा फोन करना बाबा मद भी देई छला फोन करना बाबा जल्दी तरह कथा लेनी हैला तो कॉल करना है बेल कॉल करना बाबा दिले बे कथा हो छला बाबा कोड छला बहुत मद भी देई छला छे छु बोले तुम बाबा कहून बाबा तुम जहाँ चाहूच वर्षा सेटा दब बोली कहून मु कही ना तू काई टेंशन नउछ बाबा धीरो पानी पत्थर काटे अरे साई पड़ी जा तू आमे जदी साई रे जदी घर बिकी आ कोडे जदी प्लॉट गां रो जो जगह बड़ी बिकी करू ना आमे कोड बण जंगल रे के रहिला जीव मो पाकू तू सेटा काई बाबुनु बे आगो जगह प्लॉट तो पैसा तो कोटी टाका 2 कोटी टाका संपत्ति आसुरी पाकू आइला पर मो प्लान ही मु चले तू कोन पे सेते कोन पे संभाल मते एई विरक्त जो मते काली तते बाडेली न केबे हाथ उठौ न संदी हला तो देखु आज एत दिन हेलानी केतर बाडे देखिजु आज मते बहुत राग उठी चला से जो तो तुम को दिन काल तेल नाही हेले चल चली बोली फोन बोली काटिलु मते एईटा बहुत विरक्त लाइला हला तो को दिन तू साइलेंस रो ता सुविधा जदि म साइलेंस रहबी तमे काई मते फोन करना सकाळ जेतल तमे शूटिंग गल मते कॉल करी गलनी कि मेसेज करलनी जे वर्षा हम शूटिंग पे जाउची तू रही जा टिके बोली गिरी तमे काई मते मिछ काई कहउचो रही जा टिके बिजी अछि मु जाननी बाबा कहले काली जाई पेंसाड मार्केट रो आंचो आज शूटिंग पे सानु नै कि जाइथलो तो तो जाने बाबा तने कहि दउ जते नै बोलो गाय पुरुगा तमे लु चोचले कोन बाबा लुचे ना कोन गला ससुर दिले बढ़िया कथा ता होचु बहु ना अरे बा अरे कथा है कोन खाइलो कोन मन दिते किछि खाइनी सिगरेट आनथिले सिगरेट आनथुलो आउ अपा तमे गुलु सानो सब छिड़ाई दिले तो सेटा माने कोन कार बर्थडे थिले की सानो रो गुलु रो बर्थडे थिला जाननु तू एका एका एन्जॉय कर दलो डाकिलन अरे एबे नो बे बहुत आगुर लेनी एटा एबे नु एबे मेट्रो नु एटा आजिका फोटो नु बहुत आगुर नाही नाही ए भाइया भाइया नु अपा बाके जेती फोटो थिला ना मु ता माने WhatsApp रे से छाड़ दिला मु रखिले फोटोडा हला तते डाकी नि भाइया हेलो जोड़ा हला हला मते डाकियो हाउ एबे मु ता संगे रे जिबी जे आसुना टिके मते नहले नै जानतो कोडो दे अरे मेडिकल रो इदी बसी छी जो कोन एडा रथ मेडिकल पाखर बसी छी जे से मधुआ जाय छी मद खाया पर म बसी छी कोन करी छाड़ बहुत लोग बहुत गाली करछंदी आ बहुत कथा कहछंदी कोन करछ काहे कि गोटे पोड़ा पई काहे कि झियो कांदुची बोली बुझौछंती तू कोन पे एडा कलु सेई गोटे मुहूर्त रे मते लागुथिला प्राणुडा हारी देई थांदी हला एटा करियडा मो पई बड नु किछ हला मु बाबा भी कहली कहिबी आलोक पई मु सब किछि करि पारि एमती भी मरी पाले भी मते दुख लागियोनी हला किंतु तमे जो खुशी रे रहउछ ना फोन करिया तुम कोन टाइम मिलनी खाली मेसेज करछो मेसेज करले कोन हबो रही जा बाबा कोन पे मेसेज करछो अरे बाबा तोते सकाळे कॉल कल तू उठेलो ना पछरे आउटे परे भी कॉल करथिल दी तीन थोर कॉल कली विरक्त हेल तीन ना नंबर कॉल कली तू उठेलो हला हम कहली ओदे रागी सोई पडछ तते मु कहउदिले हनो हला हाथ गोड़ काटू रक्त जेती काटू मु दी डबल काटी दे हला जाननु मो से सिरो अगरा काटी दे मले मरी पछि ना सिरो अगरा काटी जाननु मद पीला पर जदी एते भल पाउछ मते सारा दुनिया काई जणौछ एमिति सारा दुनिया कोन पई माने मो इज्जत ऊपर आंच आसले भला कथा कहउछ जे मु ताको भल पाउनी भाउज प्रेम कोन पे सब काडुछ केते कष्ट होची जानछ ना जो काडुछ सेरागो अरे धन मु काडुनी मीडिया वाला काडुछंदी तमे सिना कहिले मीडिया वाला करछंदी तमे जाईगिरी कहिले सिना करछंदी न कहिले करथांते की तू मु जाननी तू बैंडेज करू और केते रक्त भारजी तार फोटो उठे रखि दउ सेतीर मूल्य तू दउ हला सेती जो न मूल्य दउ तोते देखाबेनी मल्ला गला हला कोन पे रक्त गाललु कोन पे कहलु जे न कहिबू मल्ला गला रे तोर मोर एठू आ मु भी हाथ काटिबी तू ओरिजिनल रे
ओरिजिनल रे हाथ काटी वीडियो कॉल करी काटीबी तू देखिबू जे आलोक केमिदिया पिला हला ମୁଁ କ'ଣ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କାଟିଛି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ତୁ ଓरिजिनल काटे डुप्लीकेट काटे जे तू मु वीडियो कॉल करी डायरेक्ट काटी तू सीना पिलाडा हला मते धोखा दे ना मु डायरेक्ट काटे ଆଉ ତମେ ବାବା ବାବା ତ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ତମେ କାହିଁକି ମତେ କାହିଁକି ସମସ୍ତ ଆଗରେ ଏତେ ଅସମ୍ମାନ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିନି ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି ତାର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି କୁଆଡ଼େ ମତେ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଦିଅ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ ତମେ ଯଦି ଏଭଳିଆ କରୁଛ ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ अरे तू बाबा कुआडे जीबुनी हला तू जो सेट रहबू मु घरु नबा दायित्व छु मोर पे तू रिक्स छाड़े ना तो सॉल्व मु करिवि मु माने जते माने आरंभ करती शेष करियो मु ही अछि ना आउ की अछि ना कोन मु ही शेष करिवि आउ की तो लाइफ रे शेष आसीओनी हला कि जदी कि आसिला भी के जानी तो सुजोग देखि तू जीबु जो जीबु हला सेटा केबे हेइनी कि हबनी आ जान तू जदी हाथ मो मो साही रे लोक भी कहउसंती से गोटिए पो पई ता लाइफ के कैरियर बर्बाद कर दल हला से गोटिए पो केवल हला मो पई आउ केहि नु हला आ तू आ मीडिया को आगु केबे जुनु बाबा से मीडिया देखि खाली ब्लैक लिस्ट पकइला ना मीडिया को केबे जीबुनी तते कहउची रिक्वेस्ट करती तो गोडा जो अछि धन मु उपमारण पकई कहउची तो हाथ गोड काटन तो मोराण पकई कहउची आ जेती काटी छु सेतीरो मूल्य तो न दबु देखू कोन करी तो अवस्था डायरेक्ट वीडियो कॉल करी हाथ जे गोडो जा पाला ऑपरेशन ब्लेड तू दिते के 3 टका ब्लेड मु 15 टका ब्लेड आनी खुसु हाथ काटी गोटिए गार के 15 टका करतु 3 ब्लेड तमे जदी हाथ गोड़ काटिबो तम वर्षार भल पाइबार आना रहिला हला जदी कौनसी जदी गोडे जंदाटिए तम देहरु चोबेकी जदी ब्लड काढिबो तम वर्षार मल्ला मुह देखिबो।